हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँ महापुरुष अच्युतानंद पंचसखांकर मालिकारे विरूपार महात्म्य कौन, विरूपा नदी यार महात्म्य कौन रही विषय आज मालिका वचन रे आम आलोचना करने जाऊँ। जो विरूपार महात्म्य कहवाकू जाई महापुरुष अच्युतानंद तांकर 78 गीता भितरे ज्ञानी गुणी मंडली 78 गीता भितरे गोटे गीतार नाम हूँ गरुड़ गीता। भगवान कृष्ण गरुड़ को जहाँ कही एक कथा जे अच्युत केवल कहूँ ता नुहे गरुड़ को कही भगवान द्वापर जुगरे से महापुरुष अच्युतानंद लिखिले मालिकार नाम गरुड़ गीता। तेणु से गरुड़ गीतार महापुरुष कहते ये विरूपा नदीर महात्म्य कौन, ये कौठार उत्पत्ति होती विरूपा नदीटी ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी अल्प बहुत आम जानी जेहेतु आम कहीं आज ये विषय को आलोचना करुचे ना जेहेतु पंचसखा माने मालिका शास्त्र रे ये विरूपा नदीर आलोचना कर मालिका वर्णित ये हूँ नदी। जदि मालिकार ये नदी विषय आलोचना कर हुए तो ये नदीर किसी महात्म्य थी ना अतीत से भली किसी घटना बड़ी ये नदी निकट में घटी भविष्य महापुरुष मैंने कहते कहले भविष्य राम रे कि से भली घटना बड़ी घटवा अच्छी। तेणु महापुरुष कौन कहले विरूपा नदी उपरे आज मालिका वचन रे हे ज्ञानी गुणी मंडली आसंद आम आलोचना करवा। गरुड़ गीतार कहउचंती देख महानदी एक दिव्य नदी पश्चिम आसीछि बही पश्चिम आसीछि बही हे सुजने पश्चिम आसीछि बही तहिरु धारे क फिटिछि गरुड़ विरूपा जाको कही सुना सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुन सुजने गुणी। देख महानदी एक दिव्य नदी पश्चिम आसई बही। गरुड़ गीतार महापुरुष अच्युत कहते हे ज्ञानी गुणी मंडली कहले पश्चिम दिगरु महानदी बही आसीचंती। ई महानदी को कहती हिरण्यगर्भा। ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी ई महानदी की कहती हिरण्यगर्भा नदी। हिरण्य कहले कौन सुवर्ण। ये महानदीर अववाहिकारे अनेक साधु सन्त माने कूले 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 सब अच्छा। ये महानदीर अववाहिकारे अनेक देव पीठ मान मध्य रही।
ଆଉ ଏ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ସେଇ ମହାନଦୀରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମରୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭା, ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, କହିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରୁଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା, ଇଏ ସୁନା ଗର୍ଭା। ତେଣୁ ସେଇ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମରୁ ବହି ଆସିছে ନା, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ତହିଁର ଧାରେ ଫିଟିଛି ଗରୁଡ଼ ବିରୂପା ଯାହାକୁ କହି। ସେ ମହାନଦୀରୁ ଗୋଟେ ଧାର ବାହାରିଛି, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଦୀ ନୁହଁ, ବିରୂପାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଦୀ ନୁହଁ, ଇଏ ମହାନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ, ମହାନଦୀରୁ ବାହାରିଛି। କହିଲେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳଉକା ବୋଲିଣ ଅଛି ଏକ ଗିରିବର, ଅଛି ଏକ ଗିରିବର ହେ ସୁଜନେ, ଅଛି ଏକ ଗିରିବର। କଳନା ନ ହୋଇ ଅକଳନା ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ସେଇ ବିରୂପା, ଏ ବିରୂପା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳଉକା ବୋଲିଣ ଅଛି ଏକ ଗିରିବର। ସେଇ ବିରୂପା ନଦୀର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗିରିବର ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳଉକା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଗିରିବରର ନାମ ହଉଛି ଜଳଉକା, ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ, ଏ ଜଳଉକାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଯିବେ ଯଦି କଟକରୁ ବାହାରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, କଟକରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ମଝିରେ ପଡ଼େ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଜଳଉକା ଆଶ୍ରମ, ଏ ଜଳଉକା ପାହାଡ଼। ତେଣୁ ଏ ଜଳଉକା ପାହାଡ଼, ଜଳଉକା ପର୍ବତ, ଏ ଜଳଉକା ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଶବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଉକା ବା ବିରୂପାର କୂଳେ, ବିରୂପା ଠାରୁ ବା ବିରୂପା କୂଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ, ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମାନ ରହିছে ନା, ସେ ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳଉକା ବୋଲିଣ ଅଛି ଏକ ଗିରିବର। ଏଇ ବିରୂପା କୂଳରେ କାହିଁକି ବିରୂପା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହିଁକି ବିରୂପା ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ଆଲୋଚନା ମହାପୁରୁଷ କଲେ? କାହିଁକି ନା এই ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳଉକା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଜଳଉକା ପର୍ବତ ଅଛି। ଏ ଜଳଉକା ପର୍ବତର ବା ଜଳଉକା ପାହାଡ଼ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କଳନା ନ ହୋଇ ଅକଳନା ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର। ଆକୁ କଳନା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅକଳନା ଇଏ ଭୂଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ସ୍ଥାନ ଜଳଉକା। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କିଏ ନା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ଜଳଉକା ପାହାଡ଼। ସେଇ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ୟାର ଆହୁରି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ନା କହିଲେ, କହିଲେ ନଦୀର ମହିମା କହିବା ଗରୁଡ଼ ସାବଧାନେ ହୋଇ ଶୁଣ। ସାବଧାନେ ହୋଇ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ, ସାବଧାନେ ହୋଇ ଶୁଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ସେଠାରେ ପାରି ହୋଇଥିଲେ ପୁଣ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କାହିଁକି ଏ ବିରୂପାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ? ନା କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ
ये कली नुह द्वापर जुगरे आज को 5000 वर्ष तले भगवान कृष्ण ए धराधाम अवतरित होते परम पुरुष जुगावतार प्रभु हे ज्ञानी गुणी मंडली। तेणु से ही प्रभु जो द्वापर जुगरे आविर्भाव होते एवं से ही समय द्वापर जुगरे पांडव माने कपट पोषा खेल जिते हारिले 12 वर्ष वनवास गले ये पांडव माने वनवास जीवा समय यही नदी पारी होते। ध्यान देवे कहीं बालिकार नदीर नाम वर्णना रही ना पांडव माने 12 वर्ष वनवास समय अवधि समय 12 वर्ष वनवास अवधि समय यही नदी तांको पारी होगा पड़ीला। तेणु हे सुधीजने कहीं नदी पारी होगा पड़ीला ना 12 वर्ष वनवासर अवधि पूर्ण हो गला परे शर्त रही गोटे वर्ष अज्ञातवास से माने करिवे। ये अज्ञातवास समय जदि सेमानकु कि चिन्ही देला यदि एमाने बा कौरव माने दुर्योधन दुशासन प्रभृति कौरव माने जदि तांको चिन्ही देले जानी देले अज्ञातवास समय तांकर संधान पाई गले ना ताहेले पुणी आउरी 12 वर्ष वनवास से माने करिवे। तेणु 12 वर्ष वनवास अवधि पूर्ण हो गला परे अज्ञातवास अवधि की पूर्ण करिया पाई पांडव माने से समय विचार करुथली कौ स्थान आम पई सुरक्षित हबो कौ जगार आम रही पारिबा जे कि आमर परिचय की पाइबे नहीं आमको आश्रय देवे गुप्तर आम छद्म से रहिबा। जिते परामर्श परस्पर भितर करुचंदी भगवान कृष्ण सहित परामर्श करुचंदी प्रभु कहिले देख हे पांडव माने ये सब जो राज्य को तुम्हें जीव जो राज्य जाई अज्ञातवास करिवो जोटी जाई करना कहीं दुर्योधन सहित सबु राजा मानकर संपर्क भल दुर्योधन बा कौरव माने सबु राज्य सहित संपर्क सब राज्यर राजा मान सहित संपर्क भल तार परिचित। तो तुम्हें जो राज्य रहिब तुमर संधान निश्चित ये पाइबे द्वारा गुप्तचर लगेकरी ना ताले आमे कुआड़े जीवा ना गोटी स्थान को जाओ हे पांडव माने ना ता कौन ना विराट राज्य विराट राज्य से द्वापर जुगर जोटा थिला हे ज्ञानी गुड़ी मंडली वर्तमान होती ताहा कौन ना विराट कटक चौद्वार होती द्वापर जुगर से विराट नगरी विराट राज्य कहती किचक बाहुबले विराट राजा किचकर बाहुबल विराट राज्य शासन करुले इति बलशाली था किचक। तेणु ये पांडव माने उचित मन कले भगवान कृष्णकर परामर्श को गोविंद परामर्श को ये ग्रहण कले नाई 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 हे केशव आप ठीक कथा कहते हे प्रभु आप ठीक उपदेश आमको देते ठीक मार्ग ठीक बाट आमको बतई हाँ विराट राज्य आमर अज्ञातवास ये सुरक्षित हम। तेणु पांडव माने से विराट राज्य को जीवा समय जो नदीटी पारी होगा पड़ीला तार नाम कौन ना महापुरुष कहते विरूपा। यही विरूपा ये महात्म्य आर रही मालिकार ये वर्णना रही जे ये विरूपा नदी की पांडव माने पारी होते महापुरुष से कहते जे द्वापर जुगरे पांडव सेठारे पारी होते जान नदीर महिमा कहवा गरुड़ सावधान ही शुण सावधान है कि शुणु रे ए गरुड़ पांडव माने ये नदी पार होते तेणु से नदी केते पुण्यदायक ये नथिब कहले पुनश्च से नदी रे आउ कौन होता महापुरुष कहते कहले भीम को कुंभीर से नदी रे धरी हिलाटिया हे गरुड़ हिलाटिया हे गरुड़ हे सोजने हिलाटिया हे गरुड़ कुंभीर कुमारी पारी होइथिला भीमसेन महाबोड़ शुण सुजने गुणी बेला काल आसिलानी हे शुण सुजने गुणी कहले भीम को कुंभीर ये नदी रे धरथिला
ଯେତେବେଳେ ବିରୂପା ନଦୀରେ ପାରି ହେଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇ ନଦୀରେ ଭୀମ କୁମ୍ଭୀର ଧଇଲା ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ ସୁଧୀ ଜାନି ଧ୍ୟାନ ଦେବି କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏ କଥା ଯେ ନଦୀରେ ଭୀମକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା ଭୀମ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିକି ପୁଣି ନଦୀ ପାର ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ କୋଉ ନଦୀ ସେ ଥିଲା ନାଇଁ ବିରୂପା ନଦୀ ଥିଲା ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମକୁ କୁମ୍ଭୀର ସେ ନଦୀରେ ଧରିଥିଲା ଟିଆ ହେ ଗରୁଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କୁମାରୀ ପାରି ହୋଇଗଲା ଭୀମସେନ ମହାଗଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିକି ଭୀମ ପାରି ହେଇଗଲେ ଏ ନଦୀରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସେହି ଗିରିବରେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ତଇ ଯୁଧେଷ୍ଠି ରହିଲେ ଜାଣିଥା ଗରୁଡ଼ା ତୋହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନେ ସେଇ ବିରୂପା ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲେ କିଏ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ ଜଳୌକା ପର୍ବତ ତାରି ଉପରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଅନେକ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଜଳୌକା ପର୍ବତ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକା ସମୟ ସେଠି ରହିଥିଲେ ସେ ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେ ଜଳୌକା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ନା ବାବୁରେ ସେଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେହି ପର୍ବତେ ଅଛନ୍ତି ଭକତେ ଗୁମ୍ଫା ଅନେକ ଗରୁଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅନେକ ଗରୁଡ଼ ହେ ସୁଜନେ ଗୁମ୍ଫା ଅନେକ ଗରୁଡ଼ ଅହର୍ନିଶି ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି ଆସନକୁ କରି ଦୃଢ଼ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଅହର୍ନିଶି ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି ଆସନକୁ କରି ଦୃଢ଼ କେଉଁମାନେ ନା ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ନା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ ଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ବା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଆସନ ଦୃଢ଼ କରିକି ଅହର୍ନିଶି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନ କରୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସେଠାରେ ରହିଛି ନା ଗିରିବର କୋରଟେ ବିନତାନନ୍ଦନ ଏକ ସର୍ପ ରହି ଅଛି ଏକ ସର୍ପ ରହି ଅଛି ହେ ସୁଜନେ ଏକ ସର୍ପ ରହି ଅଛି ସେ ସର୍ବଗ୍ରତେ ଶୁଣ ହେ ଗରୁଡ଼ ଗୁପତେ ବୃକ୍ଷେ କାଛି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ମାଳିକାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଏକ ସାପ ଅଛି ଜଳୌକା ପର୍ବତ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଜଳୌକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଏଠାରେ ମଣିନାଗ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ବିରୂପା କୂଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳୌକା ପର୍ବତ ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ ଏଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାହିଁକି ମଣିନାଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ ନା ସେଇ ମଣିନାଗ ଥରୁଟିଏ ଆସିକି ଜଳ ପିକି ବିରୂପାରୁ ଯାଏ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମଣିନାଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ମଣିନାଗ ଚାଲିଲେ ବା ମଣିନାଗ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଟ ସେ ଦେଇକି ଯାଇଥିବ ଅନେକ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ
रसिकपुर सेटा रही गाँ गोविंदपुर रही गाँ तेणु से गाँर लोक मानकर मुखरू जहाँ शुणा को मिले तांकर पूर्वज मानक ठारू वर्तमान जो मैंने अच्छा से पूर्वज मानक ठारू शुणी जेजे बापा गोसाई बापा ठारू से शुणी लोक कथा रही से मणिनाग आसे ये विरूपा नदी को पानी पीवाई वर्ष को थरे ध्यान देवे जो बाट दे आसे से भूमि गुड़िक सब पोड़ी घास गुड़िक पोड़ी जाती एवं से गुंफा भितर वर्तमान मणिनाग अच्छी किंतु कहीं बाहर ना आउ ना गोटे वृक्षक अच्छी गोटे वृक्ष रही से वृक्ष जदि बा उठीज उपाड़ी जीव ना उपड़ी पड़ब ना महापुरुष लिखिं मालिकारे जे से सर्प ग्रते शुण हे गरुड़ गुप्ते वृक्षक अच्छी गुप्तर गोटे वृक्ष अच्छी आउ से वृक्ष बासने सर्प जे न चलई रही ताहाको चाही से वृक्ष नथिले शुण हे गरुड़ संसार पड़ंता दही ए संसार दहन हो जाता से मणिनागर विष ज्वाला बुझिले तो ये हूँ विरूपा नदी कूल जलौकार ये हूँ महात्म्य ये विरूपार महात्म्य बालिकारे ये महात्म्य विरूपार महात्म्य महापुरुष आलोचना करछे गरुड़ गीतार आज आम शुणिले विषय आज तो समय होती हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी तो आसंतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्ना मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि शुद्धि जानी आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।